and welcome to Sandpaper. A very good evening. And I think it is about time je moi apunalokor Ashmita ba APSC CCE 2023 results ot jun hokol aspirants or naam nahile teolukok akonman address koru. So actually all of time lolo in fact বহুত দৰা ছোৱালীয়ে মোক ৰিজাল্টৰ পিছদিনা ৰিজাল্টৰ দুদিন পিছত ফোনো কৰিছে কি কৰো কি নকৰো সকলোকে মই এটাই কথা কৈছো কি অলপ টাইম দিয়ক নিজৰ মাইন্ডটো অলপ সেটেল কৰক কি ভাবিছে কি ভাবা নাই বিকজ যেতিয়া আপুনি ধৰক ইন্টাৰভিউ লকে গৈ পায় ইউ হ্যাভ ৰিচড লাইক ইউ নো ইটো ষ্টেজ 1 ষ্টেজ 2 ষ্টেজ 3 আপুনি এটুলে গৈ পাইছে এন্ড হিয়াৰ देयर वाज द ৰিবন আৰু আপোনাৰ এইখিনিতে ধৰক ৰিবনটো কোবাত আপুনি ক্ৰস কৰিব নোৱাৰিলে এন্ড দ্যাট ইজ হোৱাট একচুয়ালি হ্যাপেন তো ইমান দূৰ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ইয়াত কোবাত ৰখি যায় তেতিয়া আপোনাৰ মনত যোনটো ফিলিং আহিব দ্যাট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু প্ৰসেস So hetu time ot juntu disappointment hoy moi etu koa nai ki prelims jun hokole pass kora nai teolokor disappointment to kom ba june mains pass kora nai teolokor kom but jiman destination or usor pai and destination to tathapi goi na pai hetu juntu feeling hoy he feeling to extremely grief aro beya laga hoy so I told all my students jun hokole agor prai mulogot associated asle to calm down a little bit to take some time to understand ki hol ki nohol jehetu 2 weeks man hoye gol amar felicitation ceremony hoye gol so kiba bole reel banaba lage hebu boni ase to photos ase but I thought before sending out the party things first I should at least talk to the students jun hokole iman usor goi payo kobat disappointment face korile. So this message is specifically for those students jun hokole nijor naam to they didn't find their name in APSC CCE 2023 result PDF which I also call the holy PDF jodi apuni dhorok you typed your name and you didn't find your name in it etu moi mains time oto koisilu the feeling the juntu dhamke juntu bukut lage etu bahut bad feeling hoy but 2 weeks man time is enough for you to be sad for you to recuperate for you to have a calm mind kyunki yar pisor apni jiu decision loy it has to be very calm very in a sharp state of mind apni foggy ba fuzzy hobo nware apni emotional hobo nware I keep on saying this test series episode মোৰ টেষ্ট সিরিজ টপ কৰা ষ্টুডেন্ট আহিছিলে এনুকা আপোনালোকৰ লগত হ'ব যে কোনবা আপোনাৰ জুনিয়ৰে পাই গল আপুনিয়ে পঢ়ুৱা জুনিয়ৰ পাই গল আপুনি নাপালে আপুনি দেখিলে কি আপুনি বহুত বছৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু কোনবা এজন সৰু লৰা বা ছোৱালী সৰু মানে কম্পাৰেটিভলি আপোনাতকে ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্পটতে পাই গল হেতু আপোনাৰ হ'ব পাৰে আপুনি ভাই ভনী দুজনে পাস দুজনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে ভনীয়েকে পালে ভাইকে নাপালে that can also happen যে very close two friends were preparing one best friend got one best friend didn't get that can also happen so a gutebur emotion apuni এই 2 weekot process কৰি শেষ কৰিলে বুলি মই expectation ৰাখিছো কিয়কি ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি তানাজুৰা কৰি আছে তেতিয়া হলে you are not handling the failure well and you have to handle it well because it's life it will keep coming so jiman apunar ji emotion ase sad hoy angry hoy overwhelming hoy etu 2 weeks or pisot eta boxot bon kori side ot thoi dibo lagibo and a journey to actually apuni bahut beshi emotional hoy lab nai I remember and I keep saying this je one of the toppers I called and asked him after he got the results ki kenekwa lagise and he said ki eku laga nai etialoke it has not settled in je I am not overjoyed I am not super excited it has just
made me feel যে হ'ব এটা দীঘলীয়া জাৰ্নিৰ এণ্ড হ'ল so what the topper had actually done যে নিজৰ ইমোশনটো actually এটা বক্সত ভৰাই থৈ দিছে আৰু গোটেই জাৰ্নিটো যিহেতু তেওঁ ইমোশনটো বক্সত ভৰাই থৈ দিলে হেগনে তেওঁ ৰিজাল্টছৰ টাইমত ভালকে প্ৰসেস কৰিব পৰা নাছিলে ইনষ্টেন্টেনিয়াছলি এতিয়া 2 উইকছৰ পিছত তেওঁ ওভাৰজয়েড হেতু বেলেগ কথা কিন্তু যোনটো প্ৰ্যাকটিস আমি অন দ্য ৱে কৰিম আমি হে ইমোশনটো বক্সত ভৰাই থোৱাহে প্ৰ্যাকটিস কৰিম আৰু এটো মই ইতিয়া আপোনালোকক অকল ইউটিউবত কোৱা নাই যোন অকল মোৰ টেষ্ট সিৰিজৰ ষ্টুডেন্ট আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে চাগে এতিয়ালৈকে শুনিছে মই বাৰে বাৰে ক কি ইমোশনবোৰ বেছি সাৰফেসত থৈ কোনো লাভ নাই when it comes to APSC you will get hurt you will get like you know sentimental about it so এই বস্তুটো আমি ডেফিনেটলি এটা বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই থবই লাগিব and box to আমি তেতিয়াহে খুলিম যেতিয়া আমাৰ নামটো হোলি পিডিএফত আহিব alright so now let us see what can be done what cannot be done and what exactly I want to tell you guys let's move ahead like I said take time to be sad but do not forget the journey ahead 2 weeks one you are sad 15 days you are sad banta hai you are sad for 1 month you are sad for 2 माह नहीं बनता है because you have prelims coming very very soon prelims is just around the corner so apuni ready hoboi lagibo jodi apuni next prelims dibo bahut manhoy sake nidibo paribo maybe but if you are ready if you want to appear for the next prelims apuni 2 সপ্তাহ বা 15 দিনতকে বেছি দুখী হৈ থাকি লাভ নাই and লাভ নাই বুলিয়ে মই কম I know you are undergoing the struggle but realize that thousands of other students are undergoing the same struggle আৰু সেই same struggle আপুনি যদি sad হৈ 15-20 দিন কটাই দিয়ে আৰু ইজনে বলে দুদিনত কোপ আপ কৰি পেলাই হি starting to prepare again তেতিয়া হলে তেওঁ তাৰ এটা 12 দিনৰ এডভান্টেজ আছে যোনটো আপোনাৰ দুখে আপোনাৰ 12 দিনটো খাই দিলে so maximum to maximum apuni bole 2 weeks man sad hoise buji paisu mur logot ki hol 15 days but 2 weeks man take your time to process journaling korok mur mote to moi phuribole jabole kom manulakok take time to travel paile solo travel korok moi apnalokok ekdom groupot goi pela let's party hetu kwa nai olop solo travel korok paile olop perspective pabo apuni আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেষ্টিভেল হৈ আছে না তাক যাব অলপ নদী কাষত বহক বেছি ওচৰত নহয় অলপ দূৰত অলপ নদী কাষত বহক অলপ নিজৰ মাইন্ডটো ক্লিয়াৰ কৰক দিস ইজ your mind এটো ক্লিয়াৰ কৰক অলপমান মেডিটেশন কৰক যদি অলপ ৰিলিজিয়াছ হয় অলপ প্ৰে কৰক কি কতনো ভুল হৈ আছে I am this part again I resort to religion when I feel sad but if you are not that religious meditation korok nijor mind ok time diok to recuperate because when you are starting the journey again apuni jodi eta you know ekdom disturbed mind etare jodi start kore it is not going to bear good results you need a fresh mind apunak lagi boy so do whatever you do journaling you dance you sing songs you attend concerts you travel solo you sit by the side of a river hilltop at bohok meditate korok mondir jaok masjid jaok girja jaok gurudwar jaok jot jaok kintu point is nijor mind to fresh korok junbur mindot clutter ase no dukh bedona এক বছৰৰ প্ৰ্যাকটিস জি জট আছে হে বস্তু আমি স্কুপ আউট কৰি কোবাত থৈ আহিব লাগিব and whatever we are doing ahead has to be fresh because if you are going to do the next APSCC again then your journey is just starting aru bahut hokol lora swaliye already started kori disile they have already started preparing for the next APSC so enuka nohok jate ki apunar APSC interview e aha APSC prelims to effect kori dise
সো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আপুনি যদি দুখী হৈছে আজিলৈকেও যদি দুখী হৈ আছে ফাইন, ইয়াৰ পিছত আৰু দুখী নহ'ব, আপোনাৰ সময় বহুত নষ্ট হ'ব। নিজৰ ইমোশ্যনটো এটা বক্সত ভৰাই থ'ব। লাগিলে মোক এটা এক্সাৰচাইজ মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ, মেক আ একচুৱেল বক্স কাৰ্ডবৰ্ডেৰে, তাত এনেকৈ স্লিট এটা ভৰাব, আপোনাৰ যি ইমোশ্যন ফিল হৈ আছে, বোলে এংগ্ৰি লিখি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিব, ছেড লিখি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিব, হোপলেছনেছ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিব, যে ফেথ শেক হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিব। ইট একচুৱেলি হেল্পছ লাইক এ মাইণ্ড ফ্ৰেছনিং এক্সাৰচাইজ। এণ্ড এইটো কৰি পেলাই ক'ৰবাত চুকত থৈ দিব, এণ্ড ডু ৱাট দ্য ৰেষ্ট, জাৰ্নেলিং কৰক, কিবা কৰক, হেন কৰক, তেন কৰক, বাট মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰক, ডেট ইজ আটমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, লেটছ মুভ আহেড। দিছ আই হেভ ফাউণ্ড অলৰেডি, এইটো মই অলৰেডি নিজৰ ষ্টুডেণ্টছত চিণ্ড্ৰম পাইছোঁৱে। অ'কে, ষ্টুডেণ্ট চিণ্ড্ৰম এইটো মই অলৰেডি পাইছোঁৱে। একচুৱেলি APSCও কিবা এটা মানে সদায় কিবা এটা কৰা মানে কিবা জৰুৰীয়ে, মানে কিবা APSC যোৱাবাৰ কাট অফ নিদিলে, এইবাৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ মাৰ্কছ নিদিলে। ছাবজেক্ট ৱাইজ মাৰ্কছ নিদিলে প্ৰব্লেমটো এইটো হয় কি স্ক'প অফ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো ক'ত কৰিব, ৱেৰ উইল দে ইম্প্ৰুভ, এইটো কেনেকৈ গম পাব? যোনসকলে ধৰক দুটাতকৈ বেছি মেইনছ লিখিছে তেতিয়া বুজা যায়। হুএভাৰ হেজ ৰিটেন মোৰ দেন 2 মেইনছ, মোৰ দেন 1 নহয়, মোৰ দেন 2 মেইনছ যোনে লিখিছে, তেওঁলোকে গম পাব যে ধৰক GS1ত মোৰ এভাৰেজলি ইমান থাকে, GS2ৰ এভাৰেজলি ইমানে থাকে, বা GS3 এভাৰেজলি ইমানে থাকে, মোৰ অৰ লেছ দে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। GS4 ইজ এ গেম চেঞ্জাৰ, বা SA ইজ এ গেম চেঞ্জাৰ, বা ইভেন GS5ও মোৰ ইমানে থাকে, মোৰ অৰ লেছ। অ'কে, চ' যোনসকলে ধৰক দুটাতকৈ বেছি দিছে আৰু আপোনাৰ ধৰক GS1 আগৰ 2 বছৰৰ, GS2ৰ আগৰ বছৰ একে ৰেঞ্জৰ মাৰ্কছ আহিছে, বোলে 90 বা 100 আহে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰো আপোনাৰ সিমানে আহিছে, সেইটো মানে একচেপ্টেবল আৰু একো লাইক বহুত বেছি একো চেঞ্জ নহয়, 5-6 মাৰ্কছৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। বাট যদি দুটা বছৰ কনজিকিউটিভ আপোনাৰ ছেইম ৰেঞ্জৰ মাৰ্কছ আহিছে, ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে এইবাৰো ছেইম ৰেঞ্জৰ মাৰ্কছ আহিব। বাট ভেৰি ক'ত হ'ব পাৰে, এছেট এণ্ড এথিক্সত। বিকজ এইবাৰ যোনটো এথিক্স আহিছিলে, ইট ৱাজ এ ভেৰি ট্ৰিকি এথিক্স, এণ্ড নট টু চে যে আমি চবতছে ভাল এণ্ড অল, নট চেইং ডেট, বাট এইবাৰ যোনটো এথিক্স আহিছিলে সেইটো নন অফিচাৰ মানুহে পঢ়ালে কেতিয়াও জীৱনত ভাল আনচাৰ লিখিব নোৱাৰে, এইটো উপায় নাই, দিছ ইজ এ ফেক্ট। ইভেন মই মোৰ টাইমত when I went to Delhi, I studied ethics from an ex-IS officer, former IS officer. Many psychologist teachers employ কৰে বহুত মানে এথিক্স পঢ়াবলৈ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হয়, এথিক্স ৰেণ্ডম মানুহে পঢ়াই দিয়ে, এই পঢ়াইছে আৰু এথিক্স হে কিতাপ পঢ়িলে, that way ethics doesn't work. Okay, ethics is a very soft subject, very scoring subject, and ethics is a game changer. I call ethics the game changer. তো ethics যদি আপুনি ৰেণ্ডম জেগা পৰা পঢ়িছে আৰু ৰেণ্ডম আনচাৰ লিখিছে, বিকজ সঁচাকৈ যোনটো পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক কৈছোঁ। এইবাৰে মই নিজৰ ষ্টুডেণ্টসকলক যেতিয়া সুধিছোঁ কি যোৱাবাৰ আপুনি কি কৰিছে, এনেকৈ RTI এটা কুৱেশ্যন আছিলে, এই কিবা আমাৰ ইলিটাৰেট মানুহ এজনে হেৰি কৰিছিলে ন, ইলিটাৰেট মানুহ এজনে ভুলকৈ ফৰ্ম ছাবমিট কৰিছিলে, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ। তাত সুধিছিলে কি RTI যোনজন অফিচাৰ আছিলে তেওঁ মানে হেৰি দিয়া নাছিলে, RTIৰ উত্তৰ দিয়া নাছিলে, দে ডিডন্ট গিভ দ্য আনচাৰ টু দেট RTI, আৰু সুধিছিলে whether that action is justified or not justified. 99% students have written justified, যে RTI যে উত্তৰটো নিদিলে সেইটো বোলে ঠিক কৰিছে। এণ্ড মোৰ যোনসকল ষ্টুডেণ্টছৰ কথা মই কৈ আছোঁ, দিজ আৰ দ'জ ষ্টুডেণ্টছ যোনে sharp হয়, they have cleared prelims twice, thrice. They have written mains twice, thrice. And they are not my first students. They have taken from elsewhere. They have gotten disappointment from elsewhere. And they, after disappointment from elsewhere, they have come to me. And why will they not face disappointment? Jodi enuka bostu hikai thoise je RTI illiterate mane file kori bole bhulke RTI file korile answer dibo na lage bole. Who has taught this kind of ethics? I have no idea. But if you have really got this kind of concepts in ethics, then this time junto ethics or paper ahisile, I'm pretty sure ethics was a very big googly for people, very big googly for people.
I keep on talking about this to my students. যে আহিছিলে যে self emulation or question da আহিছিলে, that is a very practical question, very practical question. হেতু কোনবা XYZ মানুহ এজনে ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে কি তেওঁৰ আগত যে হসাকে 1 লাখ জনতা থিয় হৈ গৈছে, 1 লাখ জনতা থিয় হলে কি কৰিব কি নকৰিব, এজন কোনবা নৰ্মেল ফ্যাকাল্টি এজনে আপোনাক পঢ়াব নোৱাৰে। হেতু কাৰণে কোনবা ফৰ্মাৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব বা কোনবা বহুত লাইক ইউ নো ক্লোজলি গভৰ্নমেন্টৰ লগত কাম কৰা মানুহ হ'ব লাগিব বা বহুত সাইকোলজি থাকা টিচাৰ্সও ভাল পঢ়ায় দিল্লী সাইডত। But এনেকুৱা বলে আপোনাক বলে হিষ্ট্ৰী পঢ়ায়, ইকনমিক্স পঢ়ায়, তেওঁ এথিক্সও পঢ়ায়, that is not going to work. And this time especially যোনটো ethics আহিছে, I think ethics is only going to be tougher in future. And this ethics call what you want to, but this cannot be taught by a non-officer person very clearly. কোনবাই যোন বহুত ওচৰৰ পৰা যোনে দেখিছে 1 লাখ মানুহ এনেকৈ ইমাজিন কৰাটো সহজ কথা নহয়। তো নিজৰ কোনবা মই কোৱা নাই আহিবলে মোৰ পা পঢ়ক, I am not saying that. মোৰ পা পঢ়িলে তো super because I can teach you A to Z in a way যে you come and whatever a case study comes to you আপনি বন্ধ কৰিবলৈ লিখিব পাৰিব। But in case you do not want to come to me, then কোনবা নিজৰ friend who have ever seen this kind of situations, I always say talk to them. Because this kind of situation কোনবা economics, কোনবা history, কোনবা geography master পঢ়ালে নহব, এটো একদম factor, especially case studies. So ethics I think had been a game changer. Ethics और marks तो दिले at least भालो, and of course essay कैसे भूल सकते हैं, जोबार तो essay गुते तुलपार लगाले। So it is hopeful যে APSC will give কোনবা মোক কৈছে বলে APSC দিব বুলি কৈছে, অফিসত গৈ বলে হুডিছিলে, নাজানো মই how true is it, but I will request all aspirants to at least go and write a letter or something to APSC कि you need the subject wise marks. যদি বহুত overwhelming demand আহে, I think they will be releasing the marks, because marks release নকৰিলে আপুনি কেনেকৈ গম পাব where you are going wrong, right? So aspirant সকলকো মই কওঁ কি এখন লেটাৰ লিখক আমাৰ APSC লে যে আপোনালোকক ধৰক মাৰ্কস লাগে কিবা লাগে বুলি, and I think that will work. এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছাটো আপুনি প্ৰকাশটো কৰিব পাৰে, তো আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাইট হয়। সো লেটাৰ এখন লিখি পেলাই কাইন্ডলি APSC জনাওক যে you want the marks and all aspirants, okay? Had I been you I would have done that, হেকানে আপোনাক কৈছো, because you need marks. কিন্তু point is বহুত এসপিৰেন্টে এটো ৰাস্তাটো যোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে গণ্ডগোল আছে, এনেকে কেনেকে হৈ গৈছে, I am pretty sure that কিবা গণ্ডগোল আছে, মানে you know what I mean by গণ্ডগোল। সো এইবোৰ ব্লেম না বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে। যেতিয়া আমি APSC 2018 ত এপিয়াৰ কৰিছিলো, APSC DR19 আমি 2018 ত যেতিয়া এপিয়াৰ কৰিছিলো, তাৰ আগে মানে গণ্ডগোল মানুহবিলাক অলপ এৰেষ্ট হৈছিলে, তেতিয়া আমিও এইবোৰ কথাই শুনিছিলো কি ও এইবোৰ হৈছে, ও হেবোৰ হৈছে, বাট হেবোৰ নাই হোৱা ন। Proof, we got inside it, my husband got inside it, all our friends got inside. Whoever has done hard work has gone inside the services. So এইবিলাকত বেছি মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই। আৰু এটা বস্তু মই দেখিছো 900 সিট আছে, ইমান কষ্ট কৰিম 200 সিট আছে। What is this number game? I do not get. You don't need 900 seat or you don't need 200 seat. How many seat do you need? How many seat do you need? You need 1 seat. এনেকুৱাকে পঢ়ক যাতে বলে 30টা সিট আছে, তাৰে এটাও আপোনাৰ হ'ব লাগিব। That should be the confidence you have in your prep. What is this 900 seat, 200 seat? What is this? And if you are thinking about 900, 200, then your prep is not good. হেকানে আপুনি 900, 200 মাথা মাৰি আছে। আৰু এটা বস্তু কৈ দিও আপোনাক, এবাৰ কম সিট আছিল, এবাৰ একো কম সিট নাই। আমাৰ টাইমত 195 নে কিবা সিট আছিল, এনেকুৱাই সিট থাকে 195, 200 সামথিং, 275 এনেকুৱাই সিট থাকে। ইট ওয়াজ এক্সেপশনাল কি যোৱাবাৰ 900 সিট আছিল। সো হেতুৰ তুলনা কৰি থাকিলে আপোনাৰ নহব। আর তুলনা কৰাৰ কাৰণ কি আছে? লাইক আই সেড, you don't need 900 seats, you don't need 200 seats, you need only 1 seat. Think about that. Think about securing 1 seat. That is all you require. He eta seat আপোনাৰ কাৰণে লাগিব আৰু হেতুৱে নিজৰ মাথাত ভৰাই লওক। So stop looking for, don't start looking for excuses and blames.
যে এবাৰো এনেকুৱা হ'ল গণ্ডগোল হ'ল আবুল হ'ল তাবুল হ'ল এইবিলাক ৰুমাৰ হয় এইবোৰ ৰুমাৰবোৰ গাই থাকে সবফালে ওলাই থাকে ডোন্ট বি আ পাৰ্ট অফ দিস গসিপ ওকে এই গসিপে আপোনাক একো হেল্প নকৰে এণ্ড দিস ইজ এন আনহেলদি ৱে অফ ৰিলিভিং ষ্ট্ৰেছ আপনি কাবাক বেকবাইট কৰিলে কাবা কথা বেয়াকে ক'লে একো ফায়দা নাই এটো ওকে সো আপোনাক অকল আনহেলদি ৱে হ'ব এটো ৰিলিভিং ষ্ট্ৰেছ তাতকে লাইক আই সেড জার্নালিং কৰক ফুৰিব যাওক কনসার্ট যাওক গান শুনক নদী কাষত বহক হিলপত বহক ভগৱানক প্ৰে কৰক মেডিটেশন কৰক জি কৰক কিন্তু ডোন্ট গেট ইনভলভ ইন অল দিস rumors and all these are nothing but waste of time so etu bhalke sabo don't start looking for excuses don't start looking for blames nijor kotha bhabo and that is all is going to be important so what to do the first step obviously etu moi joabarar pai uthaisu like I said before we will have to accept the failure we will have to understand je amar pora nohol kobat amar tat kiba to problem eta thakile ar he problem to ami janibo lagibo before moving ahead so rather than blaming people or putting out excuses getting inside rumors you know mindlessly gossiping kyo etu to enukwa rather than going into all that I think you should just accept je kobat na kobat eta problem hol ar he problem to kyo hol keneke solve hobo that we are going to think ahead like I said already assess your mistakes eta problem to hol main sort assessment kora to olopan difficult prelims what I still gave you the prelims analyzer right bahut lora swaliye lole hetu so prelims analyzer to apuna day and night dekhai dibo pare ki apunar problem to kod ase kintu mains what ki hoy mains what jehetu it's not objective it becomes very difficult to understand je exactly mutat hol ki so we can only rely on your own analysis or if you have some experienced teachers teu sole loi jabo aru teu apna kobo paribo je ei question tor etu answer hobo lagisle apuni ki likhise aru ei question tor etu hobo lagisle apuni ki likhise joabar অনুশীলনৰ স্টুডেন্ট হকল আহিছিলে মোডাত and they analyze ki teuluke ki likhile teuluke ki likha nai and more or less the analysis or motei amar result ami palu but jodi apnar sor experienced teacher nai then you will have to be your own guide you will have to understand je question to demand ki asile ar question to demand or mote apuni answer likhisile na nai okay only then you are going to understand kintu he nije analysis kora to olopman tan hoy so aru moi kom don't go to what to say don't go to places where they give you 13 out of 15 etu ami paiso বহুত সকল টপারে আমাক কৈছে কি তেওলকে নিজৰ মেইনস আনসার রাইটিং অন মেইনস পেপার লিখাইছিলে এন্ড মেইনসত তেও 15 ভিতৰত 13 দিছে সো হেবিলাক জায়গাত যদি গৈ প্লে আপনি নিজৰ কপি দেখায় তেতিয়া আপনি অকল কনফিউজ হে হ'ব ঠিক তেওলকে কব ঠিকেটো আছিল কিবা হল ভাগ্যৰ কথা দিস দ্যাট সো শো your answers but show what you did what you wrote show কেনে কৰিব যদি লিখিছে ঘৰত আকোবাৰ হেতু বেলে কথা or discuss what you wrote with some experienced teacher experience মানে জনে APSC experience কৰিছে নিজে that is what I'm talking about some APSC experienced teacher or talk to your friends I keep telling that talk to your friends who have qualified APSC qualified friend bilakor logot kotha patak jun nijor hoy মইতো এটো শুনিছো কেজন মানে তো এই হৈ যাব এবোৰ একো নহয় এনেকে কোৱা বুলিও মোক আহি পেলা কিমান লৰা চলে কৈছে সো টক টু দা ফ্ৰেন্ডস হু আৰ ৰিয়েলি ক্লোজ টু ইউ হেভ গট ইনসাইড আই এম 100% sure they'll help you so নিজৰ কি লিখিলো মই কি লিখিব লাগিছিলে all these things show to someone who is actually experienced in mains answer writing or who has qualified mains or who have qualified mains who have qualified the services like random xyz manhok dekhai lab na you will only and only get confused so assessment kora tarika to etwe either talk to your friends ar jodi apni bahut objective hoy actually nijor bostu to check korte mane keteba objectivity na thaka hoise so
So it is advice je go to a teacher who is extremely in APSC journey nije qualify kori pass korise. Go to a teacher or go to your friends who have qualified APSC and go to your friends who have qualified UPSC. Hetu thakibo pare. So just ask them je olopman time muk de, please give me 2 hours. Moi eneke likhisilu eneke likhibo laga asile ne nai. You do your assessment and you will understand where did you go wrong. Okay, next, this is also a thing je bahut manue bhabe je e aro nidu aro I am frustrated, I don't want to give it anymore, it's tiring. Of course it's tiring. Why will it not be tiring? It is tiring. আপোনালোকে 365 days ot ke besi pohise. কোনবাই তো ধৰক rank 1 or কিবা না চাই আছিলো মই তেও বলে কিবা 2021 or পা পঢ়িছে নে কিবা. Imagine the time that has gone into the preparations, the kiman level or teoloke prepare kori pela they have reached or they have gotten the goal that they have got today. So iman kosto kora pisot teoloke to pale good, bahute ko nepale. So it is okay to be frustrated. It is natural to be frustrated. কিন্তু এই ফ্রাস্ট্রেশনটোৱে যাতে আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ ডিসিশনটোক এফেক্ট নকৰে. ডিসাইড whether you want to continue or not. আৰু কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব? Ask yourself whether this was your do or die attempt. This is my thing. I call a do or die attempt. এতিয়া মই এইবোৰ কিবা কিবি কোড কৰি দিওঁ, তাৰপিছত ক'বাত কপি হৈ যায়. মই মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকক যি মেছেজ দিছিলোঁ অনেষ্টলি বা ব্ৰুটেলি মই জাষ্ট দেখিলোঁ কি কোনোবা বেলেগ কোচিং চেণ্টাৰ এইটো লেংগুৱেজ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি আপডেট কৰি দিছে. So that's tiring, but I will give you my concept. That's tiring for me to be copied, but I'll still tell you. I have a concept called a do or die attempt. Okay, itu mai koi thaku. Do or die attempt, do or die attempt. What is a do or die attempt? There is nothing left that you have not done. Nothing left undone. Enukwa eku kame nai juntu apuni nokorile in this attempt. That is a do or die attempt. Every single thing that you thought you will do, you did. Hebuli horu okoman bhabi thoi dile nohobo ko. Ekdom comprehensive or kotha ma koisu. Comprehensive thinking or kotha koisu. Every single thing that you thought you will do, you did. That is do or die attempt. Enukwa ta attempt juntu apnar kono regret nai. Ei answer writing to mon nohol, answer writing to ma bhul jagat korilo. Ei ma bhul jagat coaching lolo. Ba ei mo friend e koisile karone he moi tat pohibo golu. Friend e koisile karone he moi PDF pohilo. Moi nije pahale to ketia enuka noholeten. যদি আপুনি এটা এনেকুৱা এটেম্প দিছে য'ত গোটেই বস্তুবোৰ আপোনাৰ সাইকোলজি মতে শুদ্ধ যে এটোৰ পিছত আপোনাৰ কোনো ৰিগ্ৰেট নাথাকে, তাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ক্র্যাক হোৱা নাই, then you are allowed to decide whether you want to continue or not. কিন্তু আপুনি যদি নিজৰ do or die attempt to দিয়া নাই, there is a lot left to do. আপোনাৰ বলে ঢেৰ কৰিব বাকি আছে, do or die attempt to আপুনি দিয়াই নাই, তেতিয়া হলে this is my suggestion যে give your do or die attempt. যেতিয়া আপুনি নিজৰ do or die attempt to দি পেলাই যদি ভগৱানে নকৰক আপুনি যদি কোৱালিফাই নহল, তাৰ পিছত আপোনাৰ অবজেক্টিভ ডিসিশন লবলে সুবিধা হয় কি ইয়াতকে বেছি কি কৰিম, যদি ইয়াতকে বেছি মই কৰিব নোৱাৰো, মোৰ সময় সুবিধা ফাইনান্সেস সব বস্তু মোক এলাউ নকৰে, then obviously I'll retract. কিন্তু যদি মোৰ do or die attempt এটো নাছিলে আৰু মই do or die attempt to দিয়া নাই, then you have to give your do or die attempt and only then decide whether you want to call quits or you want to be there in the journey. So a do or die attempt to apuni dise na nai, eto apuni analyze kori lobo, and this only you can ask yourself. Eto moi ba konba xyz manhoe apunak hikai dibo noaro. A do or die attempt to apuni nijoke hudibo lagibo, only then that is going to work for you. Okay, next, eto ma joabaro hudisilu, are you part of the assembly line? If yes,
তেতিয়াহ'লেতো আপুনি মেইনছতে ছাট খাই গৈছে উপায় নাই আপোনাক মেইনছতে দে হেভ সাইডেড যদি আপুনি অলপমান ইউনিকনেছ আনি পেলাই যেনে তেনে পাছ হৈছে দেন ইটছ নট এনাফ বুলি আপোনালোকে বুজি ল'ব the amount of changes by uniqueness that you are bringing is not enough you have to make it more unique apni assembly liner pa olopman beleg hoise kintu apni assembly liner apunar jonto trace ase hetu itiao ase like one of our toppers said teor mote tu ji sobe kore hetu koriboi nalage wo to you should not do it at all you should do something unique you should do something which is not common to all aru apunar assembly line or jodi apni exceptional assembly line part hoy tete to apnar mains ote thakise upay nai kintu apni jodi olopman uniqueness kori pela mains or pa like you know interview goal but interview thaki goise there are people who have given 3 interviews second 2 interviews 2 mains 2 interviews 3 mains 3 interviews enka lorasoli paiso ami to you understand je apunar mains or বহুত heavy problem ase aru he mains or problem to karone apni thaki goise tar mane apna assembly line to kom kinte unique factor to imanu beshi nohoy so what does that do that makes you stop in the interview section okay let's move ahead heru dangor proshno মুগিদাকে কিমান জন স্টুডেন্টে কলে যে there are students who have appeared interview and never read the Lakshmikant মানে মই কি কও এটু যে এনেকা মিমুলে যে হেনেকুৱা হৈ যোৱা পৰিস্থিতি কি they have never touched Lakshmikant and he was set in the interview maybe apna bakibur bostu bhal hoy hobo pare maybe handwriting was exceptional good you remember a lot of codes you remember a lot of data but all pdf pohi if you think you can beat the standard books etal dekhon standard book bilako selbur guwahati ohom ebilakot bondo hoy jabole isle sobote dekhon hebur pdf e okol besibo lagisile jodi pdf ere hoye jay you will get stuck in the pdf journey itma koi ko poggola hoy gisu you'll get stuck in pdf journey you will always be stuck only tasot bhabi thakibo moto paisa khorcha koilo etu koilo moino ulabo kele pora nai kya keneke ulabo paribo apuni bhabi ase kunba xyz manu amar Lakshmikantat ke beshi important kotha likhise boli apni bhabi ase Nitin Singhaniat ke kunba bhal kiba likhi doise boli kunba coaching center e to apni tate phosi thakibo that whirlwind you will get trapped you have to understand standard books bilak is a test of time stand korise test of time je stand korise kiba to kotha test of time stand korise na ei ncrt bole sobe theory thake kyo koi thake kiba to kotha ase na ncrts are there for foundation building and standard books are for the size of the building how difficult is that to understand तो एबुर बस्तु जदि आपनि करा नाय आपनि एनसीईआरटी पढा नाय स्टैंडर्ड बुक पढा नाय पीडीएफ पढिले मुखस्त कइले गुसी गोल then it's going to be difficult in days to come because the papers are going to become even tougher so understand karo ki what you are going to do how you are going to do and why you are going to do only then agor journey to apnalokor karone olopman easy hobo okay this all of my agote koi asile have you received 13 out of 15 in mock mains test and still didn't qualify so these kind of things actually this is why I get thoda sa mane unhappy on people je there are centers muk tinjon saijon to topore koise aru tinjon saijon student e koise jun hokole ebar dhorok they couldn't qualify but they have set in the interview they have sent their papers to coaching centers and tate they have received marks up till 13 out of 15 so mane itia ma bujhi paiso I remember this incident I had kyunki moi jetia I just quit and I had started my free mains answer writing in one of the papers I gave a student 0 out of 15 because kiba teo anti reservation kotha dekhisile okay
এণ্টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কথা লিখিছিলে which is actually a very big like you know problem. So যেতিয়া মই তেওঁক এণ্টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কথা লিখোঁতে 0 out of 15 দিলোঁ and I am a very bad marker okay আৰু চাওক তাতেও কথা আছে মই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাক বেয়া মাৰ্ক দিব পাৰোঁ because you have 6 months to improve কিন্তু আপোনাক মই like you know জুলাই 3 দিন আগত বেয়া মাৰ্ক নিদো because তেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্সৰ কথা আছে that is a psychology, that's an emotional intelligence. So January when I was checking the paper I gave a 0 out of 15 to person. The person lashed out okay মানে একদম মোক বেয়া বেয়াকৈ কৈছে আৰু এয়া হেয়া what is this blah 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 কিবা কিবি ক'লে আৰু দেই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ like you know what is there to lash out to get a 0 in like you know mains mock কিবাটো ভুল দিছে না সেইকাৰণেতো 0 দিছোঁ মই দিব পাৰোঁ আপোনালোকক বোলে 15 out of 15 একদম ফালি দিলা আপুনি এক্সিলেণ্ট you know best writer in the whole universe একদম আপোনাতকে এক নম্বৰ নাই একদম ষ্টাৰ দিব পাৰোঁ মই আপোনাক কি হ'ব তাৰপিছত কিবা হ'ব will this marks you will carry to your mains APSC তাৰপিছতহে মই এতিয়া যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই গম পালোঁ কি like I give 4 5 I give like that there are centers which are giving 13 out of 15 I have no idea ki mathat lakhi pelai 13 out of 15 die lora sali so 13 out of 15 dile ki hoy lora salir eta to olopman either jodi olopman self awareness ase tetia to doubt hoi jay ki check korise ar jodi self awareness nai tetia hoi jay over confidence ki moi to phali dim মই 13 পাইছো 15 ভিতৰত আপোনালোকক কৈ দিও মই APSC 7 out of 15 ত কে বেছি যাবই নোৱাৰে and 6 out of 10 ত কে বেছি না যায় APSC UPSC জিও আপুনি কথা নাপাতক কিয় it's not possible for them to go beyond 7 out of 15 or go beyond 6 out of 10 in a question যদি আপোনাক কোনবা 13 দি আছে 15 ভিতৰত আপোনাক বুদ্ধু বনাই আছে they are extracting money and making buddhu I'm sorry this is the fact তো এইবোৰ সেন্টার বিলাকৰ পৰা আপোনাৰ এটাই ভাল হ'ব আপোনাৰ ইগো বুস্ট হ'ব ইগো বুস্ট মই ফালি দিলো মই একদম APSCও ফালি দিব পাৰিম হেনটেন but this will not give you a reality check যে মোৰ কোড ভুল হল কি নহল and কোনবা মেইনস মক টেষ্টৰ কামটো আপোনাৰ ইগো বুস্ট নহয় কাম হল আপোনাৰ reality check আপোনাৰ কোড ভুল হল কোড শুদ্ধ হল that so আপুনি যদি ফোমত চক্কৰত আপুনি বলে fear of missing out এই ইয়াত নগলে নহবই হেনুকা চক্কৰত বলে সবে গৈ প্লে এটা ফ্যাক্টরি থুমাইছে আৰু সেই ফ্যাক্টরিটো বা সবে 13 out of 15 লৈ ওলাইছে তাৰছত গৈ প্লে মেইনছত ভাল হোৱা নাই বুজি নাপালে কি হল মইতো 13 পাইছিলো so এটো আপুনি নিজকে you are harming yourself you are what you are doing you are self harming you are self sabotaging so I keep on saying this a fear of missing out to junto marketing e create korise na eto bostu olop tackle korok okay apnalokor karone koisu mu to tackle hoise olop I have got 59 foundation students with me I have got over 200 students who are associated with me in test crash and current affairs so I am comfortable I have got those students in fact mujore kunbai koy je ma'am aru olop besi marketing mo korisu obviously marketing moyo korisu আৰু অলপ বেছি মার্কেটিং কৰক মেম অলপ ভাল হ'ব মোৰ কথাটো হল মই মার্কেটিং এনেকুৱা এটা লেভেলত ৰাখিম যোনটো অ্যাৱেৰনেস ক্ৰিয়েট কৰে যে মই আছো ফোমো ক্ৰিয়েট নকৰে কি মুটা নাহিলে তুমি পাস নকৰে because that's not a wise thing to do for students okay so you can decide what you want to do because if FOMO to marketer আছে এতিয়া মোক কোনবাই কব you are hating on other people I'm not hating on other people I'm hating on extreme misjudgment and extreme what marketing skills and I'm seriously hoping the smart students will understand where is it going so apuni jodi FOMO ke chakkar mein in fact mock interview to everyone FOMO ke chakkar mein is going in one place then tate 5 minute dise humaise ulaise and gusi goise and then kya hua kya nahi hua pata nahi then their photographs are being utilized so everything what you are doing be smarter যে আপনি FOMO के चक्कर में ताते गई पेला নিজৰ টাইমটো দিলে না তাৰছত 13.15 ললে উলাই গল তাৰছত কি হল 13.15 দিয়ে নেকি APSC
that you only have to understand. So এই বস্তুবিলাকৰ পৰা যাতে আপুনি দূৰত থাকে, you are away, এটো বস্তু বুজি লওক. You have to be little bit away. You have to understand. You have to understand that this 13 out of 15 is not going to work for you. You need to know, go somewhere to have a reality check, to actually understand ki apnalokor paper khonot gondogol ki ase, ki right hoise, ki correct hoise. That has to be understood. If not, then again the same story is going to be repeated. So counter FOMO, to ma theory kiman kom aru counter FOMO apnalokor murot kiba eta bostu bohai loise, tale nogole nohoboi, tasot tar jay, tasot nohoy, belegole jay, pass kore, tasot photo bu use hoy. So ebur buzi lok ki what is happening to you, what is not happening to you, what is going to everyone, what is marketing, buzi lok, and then understand what to do, what not to do. Okay, okay, another thing, jeti apni self analysis koribo tetia mo hoday ko your answer should look like an article from Hindu, ideally article from Hindu, full of figures, quotes, কিন্তু relevant. এনে জাতা লিখি থাকিলে লাভ নাই, জাতা লিখি থাকিলে জিরোই পাব. So your answer should ideally look like an article from the Hindu. The Hindu do Assam Tribune ji কয় আৰু. So আপুনি যি answer লিখিলে হেতু এনেকুৱা আছিল না নাছিল? যদি নাছিল, if no, then why your answers were not deep? আপনার কি পড়াটো কমপ্লিট হওয়া নাই নেকি? Is your পড়া not enough? Again, there are two types of padhai. One type of padhai that will enable you to write answers, and this will get you to the interview stage. And there will be another type of padhai which will enable you to write good answers. This will give you what? Rank. Now you are doing the answer likhibo pora padhai ne bhal answer likhibo pora padhai. Hetu keneke judge koribo? How you are going to judge whether your answers are deep or not, whether your padhai is deep or not? For that we have a tool for you. I had a prelims tool which was actually the brainchild of a UPSC UPSC teacher june nije UPSC pass korise, hetu moi APSC le customize kori pela apnalokok dilu. And now again from another UPSC concept only, I have brought a tool for you which I'll be sending to you at a minimal fee. Again remember, sandpaper is not to distract or make it away from the free most tool. Jasi dua hunor mulya nai. So a free bostu to ba ami durot ahibo try kori asu, aru now we are going to charge you a very very minimal fee for the tool that we have made. What is the name of the tool? The tool's name is APSC hoga laga, but you know okay. What is the name of the tool? The name of the tool is APSC 2024-25 syllabus micromanager. Okay. Now what is the micromanager? We will see. So this is the APSC micromanager that we have built for you guys. Micro topic listing for prelims and mains. Let me change the color of it now. Prelims and mains. Duita karne what we have done, amar jonto syllabus ase he syllabus to ami pawe. Ei syllabus to ami dhorok APSC website ot paye jao. কিন্তু APSC website ot jonbur syllabus thake hetu problem to hol ki etu bahut broadly thake. This is very broad. Ar broad hole ki okubida hoy, apuni kiman deepole pohibo lage he deepole pohibo para bostu tu apnar kobat na kobat miss hoy jay. So apuni jodi nije pohi ase ba even apni kobat coaching loi ase, apuni gom pabo ki apuna kiman deep pohai ase. Sandpaper Academy for Civil Services is presenting you with the APSC syllabus explained, the micro topics listing. Ita hoy ki bostu to, let us see. These are our achievers this time. 50% of our students got inside APSC. Yeah.
সো এটো হয় কি এটো হল অ্যাকচুয়ালি এটা চেকলিস্ট ইট ইজ আ চেকলিস্ট চেকলিস্টটো কি হয় এতিয়া আমি যেনেকৈ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে প্ৰি হিষ্টৰিক কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া বা ভেদিক ছ'চাইটি বা এনেকুৱা পেষ্টৰেল ফাৰ্মিং কমিউনিটি বুলি লিখি থোৱা থাকে ৰাইট সো তাতে ইনসাইড প্ৰি হিষ্টৰিক কালচাৰ আমি কি কি পঢ়িব লাগে আমি সোৰ্সেস অফ প্ৰি হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগে আমি পিৰিয়ডাইজেশ্যন অফ প্ৰি হিষ্ট্ৰী ষ্টোন এজ পেলেলিথিক মেজলিথিক এইবোৰ আমি পঢ়িব লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল more often and times এই বস্তুটো অকল হেডিং মানতে থাকি যায় for example Vedic society original home of Aryan features of Aryan culture Vedic text kiba amuk tamuk everything apuni pohibo kiman lage that we have broken down and given to you etu actually apuni jodi mane if you buy it from us then you can apuni pohi gole yat টিক লগাই লগাই যাব পাৰে এন্ড আপোনাৰ তেতিয়া সিলেবাস কমপ্লিশন টু ইজি হ'ব for me if I had this tool in my time I would have definitely taken up it's a game changer like I say এটো গুটেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকক দিয়া আছে মেডিয়েভেলৰ কাৰণে দিয়া আছে এটো আপোনালোকক মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী কাৰণে দিয়া আছে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী আমি পাৰ্টটো লিখি দিছো ধৰক GS1 ৰ মেইনছটো আহিব প্ৰিলিমছটো আহিব সো তাত কি কি পঢ়িব লগা আছে ইন্ডিয়ান কালচাৰ দি দিছো আমি জিওগ্ৰাফি দিছো GS1 GS2 কি পঢ়িব লগা আমাৰ আছে ক্লাছ লিথোস্ফিয়াৰ মেন্টেলিস্টোস্ফিয়াৰ সব এভৰিথিং আৰু the most asked about question হ'ব obviously the part about Assam this is the Assam part this is the Assam part where we have given prehistory name of Assam prehistory mythological ruler sources place of rule Desert Varman dynasties, Kalastambha, Pala, architecture, Amuk Tamuk, ruler, Prithu, Sandhabya, Dulab Narayan, Dharma Narayan, Arimatta Bhui. Everything is written in details. Ki apuni pohibo ki lage. We are not, when Sandpaper tells that it is not just another coaching center, it's Sandpaper. It is just not a marketing, jingle. This is what we actually mean. The Sandpaper is not just another coaching center, it's Sandpaper. So a bostu to I think is gold. It's like gold dot kiba kimti. It's uranium. It's uranium for you guys because fuel koribo na apnalokor APSC journey too. So I think this is the it thing. Aru Assam part to moi yat add kori disu. Aru junbur postu amak nalage hebur ami remove kori disu. So this should be the the roadmap of your APSC journey and like I said more free basically we don't believe in free anymore so we are asking you for ₹50 for this so this will cost you only ₹50 apni ₹50 dibo keneke এই যোনটো নম্বৰ তলত স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে 7638032775 7638032775 তাতে just give a text we will send you a QR because etu ako I will not put it up in kiba I will not put it up in my website because etu bhorabole gole aru mur dher paisa kharcha hobo etu paisa ₹50 at kya hi milega but why ₹50 so that you understand the value of it I keep on saying that I don't give things for free so that you can understand that it is important je ₹50 do take the micro syllabus I think it's what gold diamond uranium whatever jodi moi mu time ot palu heten moi 1 second loi lolu heten so you take it and when I say it's not just another coaching center it's Sandpaper we are trying to build you tools we are trying to build you the best tools possible which can scientifically help you in accelerating your journey okay thing that we have for you guys actually আমি অক্ষয় ব্যাচৰ কথা সকে আজি লগে মই এবাৰে কৈছো আৰু বেছিকে কোৱা নাই because this is my special batch This is my own batch and itiao 9 bajat teolokor live answer writing class ase jodina result olaise hednao teolokor live answer writing class asil moi bhabu live answer writing class to moi keneke diu to ke YouTube ot di diu kintu moi kolu nohoy I have a fear of being copied pisot mur concept to belege loi lole I will not like it it's my intellectual property
how I'm designing the classes for you, and once you get inside the coaching, you'll realize ki what we have planned for you. So Akshay, we initially had 8 students, 8 জন ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, and after result it has gotten increased to 13. So মই বেছি ল'ৰা ছোৱালী নলওঁ, maybe I will take it till 20 because this is my batch. Akshay যোনজন আছে তেওঁলোকে গমেই পাব, তেওঁলোকৰ পিছত দিনে ৰাতিয়ে মই লাগিয়ে থাকোঁ. And what we have in Akshay: mentorship, obviously, solving problem and doubt of previous attempts, guidance up to interview, prelims test series, mains answer writing, personality development and mock interview. So যোনসকল ষ্টুডেণ্টে মোক এতিয়া ফোন কৰি আছে আমি মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং, এইটো বুজি লওক কি খালী মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং দি আপোনাৰ নহ'ব যদি আপুনি 2বাৰ 3বাৰ এটা জেগাতে ৰখি আছে. If it is your second main, second interview, if it is your third mains, third interview, believe me, you need Akshay. You need Akshay. That aru belek kotha nai, because Akshay is not just like, you know, apni answer likhile mo 13 out of 15 didlu. We don't operate that way. What we do in Akshay, ami ta kori ki aso in Akshay, we are reading the ethics part. Ethics or aji mo emotional intelligence pohalo student hokolo. So we are studying the ethics part, and other side of geography GS3 part solely ase. Why? We are trying to finish the mains syllabus. Jonbo mains special bostu hoy, we are trying to finish it before your prelims, so that prelims or pisot jonto mains or duration thake, you only write your answers. That is all we need. Aru itiao every week they are writing big papers. আজিতো কেজমানক মই ধৰিমো because they have not written good answers. আৰু লাইভ আনসাৰ ৰাইটিং যোনটো আমি কৰাও LAW, হেতুত বি বহু টাইমাৰ এটা সেট কৰো, তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি আনসাৰ লিখে মোক পঠাই, মোক টাইম লাগে অলপ চেক কৰিবলৈ, বাট চেক কৰি মই দিও. That is what we have in Akshay, and Akshay is not a preliminary, it's not for preliminary people. So এই যে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ ভূতটো লৈ মলে মোক ফোন কৰি আছে, মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম, মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম, মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব, মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং, কিন্তু প্ৰথমে আপুনি চেক কৰক যে আপোনাৰ পঢ়াটোৰ ডেপথ কিমান হৈছে, ইউজিং দ্য মাইক্ৰো সিলেবাছ, কি ক'লো, মাইক্ৰো মেনেজাৰ, সিলেবাছ মাইক্ৰো মেনেজাৰ, য়েছ, সিলেবাছ মাইক্ৰো মেনেজাৰ SMM, এইটো দি পেলাই আপুনি ফাৰ্ষ্টে এনালাইজ কৰক. এণ্ড এইটো বস্তু বুঝক কি খালি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিলে হ'বনে নাই. যেতিয়া আপুনি এটা when you will take the মাইক্ৰো মেনেজাৰ, the syllabus মাইক্ৰো মেনেজাৰ লৈ পেলাই যেতিয়া আপুনি চাব, আপুনি নিজে টিক কৰি চাওক কি আপুনি কিমান দূৰ পঢ়িছে. যদি আপুনি সিমান দূৰ পঢ়া নাই, তাৰ মানে আপোনাৰ অলপ পঢ়িব বাকি আছে. You need a little bit more of study, and for that you need a little bit, যদি নিজে ক্লাস কৰিবলৈ টাইম নাই আৰু যদি নিজে পঢ়িব খুজিছে, well and good, please do that, কিন্তু পঢ়ক. and if you want to do classes, please be with us. problem to এনেকুৱা হৈছে, sandpaper is now turning into a solution of students who have faced disappointment somewhere else. আৰু হেতু কাৰণে আমি কি হল, we have kept our fee as low as we can, because I keep saying I have loans to pay, I have bills to pay, loans to repay. So obviously I cannot go ekdam very low. Noaro more financial hetu allowed no, more investor nai, more bootstrap organization. I have to keep my organization running. So I have kept the fee as low as I can. It's only 25,000. People are paying 5,000 per month and studying with us. It's like lesser than a school tuition fee. School tuition are ajile manhe tatke besi fee diye. But why have we kept it 25,000? Because we know je prelims part to apnalke handle kori lobo. I will not break my head in your prelims, but I'll make sure je apnak ma imane sandpaper di ghohu in your mains part je your mains is awesome. আৰু এটো মই কৈ থাকা নাই, আমাৰ টেষ্টিমনিয়েল লোৱা গৈছে আমাৰ অফিচাৰ্স সকল যোনে আমাৰ মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ পাৰ্ট আছিল, আৰু টেষ্টিমনিয়েল আমি এডিট কৰি আছো, এটা লাহেকে দিম, and they will speak by themselves যে how we could benefit them in whichever way we could, and we are so happy যে we could play some part in their journey. So I think Akshay is for you. Jodi apuni dhorok you are getting trapped
in the attempt যে আপুনি দুটা মেইনছ দি ওলোৱা নাই, তিনিটা মেইনছ দি ওলোৱা নাই, বাৰে বাৰে ইণ্টাৰভিউ দি আছে ওলোৱা নাই. So I think Akshay is your solution. You need to come to Akshay. You need to do the classes. And for that I am charging you 25,000 for 8 months. And itya jehetu there are 13 seats already taken. So Akshay karne itya okol 7ta, we have 7 seats more. Aru 7 seats are beyond aru no we will close it up because 20 jonot ke besi moi lola I will not be able to give attention to all of you. So there are 7 more seats in Akshay. If you want to come and join, you can come. You will not find me talking about it very much because it's an exclusive batch. If you have prelims clear kora nai, this is not the batch for you. If you have cleared your prelims, then this is the batch for you. Okay, so this is how we aim to help you, and you can allow us to help yourself. Bahut bar disappointment face kori amak solution bonuat ke agote amar tat ahi jabo, problem e create na hobo. This I keep saying. So don't go after FOMO, don't go after marketing, ebu silok. Go for actual testimonials, whatever is happening, whatever is not happening. Don't go after numbers, okay? Don't go after numbers, go after testimonials. Je kune ki koi ase officer hokale ki kose kandi huni sabo. Only that is going to work. Okay? So this is it from my side. I hope you'll join us today or tomorrow, because today or tomorrow you will need us as your mentor. And thank you for the students. Junior 6 months out, we have got 49 foundation students, and that is a big deal for us. And June Hokole amak crashot join korise, test series join korise, over 100-150 students have joined with us. Thank you for putting your faith in us, and we'll make sure that 200% effort goes from our side. And this is it. I hope to see you in Academy. Like, share, subscribe. Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.